গণতন্ত্র রাজ্যতে নরমেল ভাবে বা সিংহরা আসুগই দङ মানে সিনি এরিয়া আবো নর সিজাক নুখনা ও সিজাক তো দङ থেকে আবনো তো সাইয়ে yogo সিনি হা যুগে যুগে जों যে দখল খাই ফাইমানি ত্রিপুরা সারক আগে ওয়ানসগে যে जों आं জায়গা কাগজ খাইনা নাঙানো জায়গা বুমুং খাইনা নাंनाय অমাই কোনো ওয়ানসগ জায়গা সিন ত্রিপুরা সারক তামসে জায়গা দङ ওয়ানসগ জায়গা কাগজ খাইনা নাंनाय হনে কারণ ও ত্রিপুরা সানি হনोङाय जों যতন সিও বখা বিসিঙ্গ বা ওয়ানসং মুঙ্গ একে যে ফাদার হানি ফাইনে রক ইলিগেল ভাবে ফাইয়ে যে দখল খাইনে রক বড়গंखा সরকার বাই গরুঙ্গै गोबां জায়গা বুয়া কাগজ সোনাमै নাখা একে সিংকর না আসাইনাইবা সিনি চুচু সং চুচুরি চুচু সিংহর যুগে যুগে হুক খাইসাই ফাইমাবা जों ও দখল বাই দং মানি তাবো ও দখল দং মানে বড় তাবো খালাইকা খাস হুনুগৈ ও জায়গা রাবাত খাইজাক জায়গা ন বরংনি সামুগ থাইপানানি হইনাय বা বিএসএফ কেম্প খালাইনানি হইनाय বরক আ জায়গানা সেকনা নাই দङ আপনি বাগিনো তিনি ও জায়গাও মিয়ানি বাই তিনি সাক জরা আসুগৈ মা দङ আমরা না সানানি বুঝবো সরাই সরকার সাবো সুনাম সরকার জনগণ সে সরকার সুনামো তিনি জনগণের পাবলিক রেখে এসডিএম অফিস তো দান খামো বা ডিএম অফিস তো দান খামো তিনি ও জনগণ লোকটাবো সিসাখা যে ও সরকার বা ও অফিস সিনি ত্রিপুরাসানি বাগিয়া ও জায়গা কোনো সাবো কগলাইনি বাগিনা আর বিএসএফ কেম নাंनाय দসালা ও চিকন ছড়া বিসিও সাবো কগলাইনি বাগর বিএসএফ কেম সানামা নাকা বিএসএফ কেম খানে থাঙ্গা বর্ডার থানি বর্ডার জায়গা गोबां दङ বর্ডার থানি আবনি বাগै जों জনগণ রক আসাস বিশ্বাস দङ ও জায়গা ন सोंग्रैया থানি ওরা আচুক মানে বিসিङ তিনিবা খানানি বিসিং যদি সুরাহারিয়া কোন একটা কক সায়া হকে ফাইদি আনি এরিয়া ফাইদি আনি দখল জায়গা ফাইনাইদি বুনতু ডিএম বুনতু এসডিএম বুনতু সিলাই তিনাই ফাইদি ওই সিলাইনি সিংকিরিয়া বহু লড়াই খাইবে যে সিলাই তিই আইছে তামিলকা আনে তো সিনো সারা ত্রিপুরান বড় না সারা ইন্ডিয়ান বড় সিনো আইছে হাজার হাজার লাখ লাখ সৈন্য সামতন তুই রিফ্রি কগলাইও হাইছে কগজাম বছারি মাখা রমুজা মাখা মায়া তামুকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট শান্তি সম্পত্তি নাইমেন বিসিংতে जों किफिलि फाइका शांतियाव फाइका सो शांतियाव तंगनानि बागे देदि अशांति ताखायदि सिनि जागाना अमहाके दखल खायै जबरदस्ती सिलाय फुनुगै जबरदस्ती उन्नियमुल खायनानि फुनुगै सिनि जागाना अमहाके दखल खायता ना थंहायदि बिएसएफ काम खायनानि मुजुगे बर्डार थानि बांलादेश बटारि को गानासा आर थानि और कोन केम नाया और जुदि केम थांके साबो तामो आबो वान सकमानि परिकल्पना बायरांगै थानाय कारण तामुल सेरायरकनि वान सकमानि आलादा हायसे ताबो लेखा रोंया करिखा जतनि नगन इंग्लिश गोरों हिंदी गोरों संस्कृत उर्दू जतन गोरों हायसे रोंया आबोनि बागै आं कयनोनो मोजोङो बुजिनाथों हायसे डीएम प्लस एसडीएम बुजिनाथों अकग्न कारण अ जागायाव जुदि कायसा जातिनो सकमोय ताई कायसानो जातिनो तिसानानो ता नायथों हायसे नायखे समान भाबे नायदि सिनि हानो सिनिनि तंथं जतनो तंथं तयो फानो महाके बेनि बाबे दखल खायै नानान ता नायथों आं अबनो सानानो मोजोङो अबनो तिनि मिडिया रावनो बिसिंते अकक्तो अरतो याहायसे अकक्तो सारा वाल बिसार जागाय थानाय एलम्बागो सराय कक सिजा दङ कक सिरि सिटिनि सिगाङाव दङ कक कायथरबाय दङ अकम कायथर अककनि बिसिंथिं बेपाक सोंजानो सोनामजागौ आबोनि बागै बरक जों जे सोनामै नुकुम खावै राबात तायै जाय दंमानो न जुदि सुनो दंस खायनो नायखांके बरबो मा कमरनाय सराय आं अबनो सानानै थाङो ताय कक सालिया असुक जरतै सावैनो आं जतनो खुलुमबाय हामबाय
의식을 좀 보내고서